Stojim na ivici. Preda mnom je tama koja drži svu svetlost koja je ikada postojala. Osjećam duboku hladnoću dubokog svemira. Nebo iznad nije samo nebo, to je beskrajni okean. Daleko, daleko, blistaju udaljene galaksije, poput ostrva. Ipak ovde, na ovom zamišljenom rubu, sam prostor se osjeća drugačije. Svetlost se čini da se savija na čudne načine. Pramenovi kosmičke energije talasaju se poput talasa, kao da se samo tkivo sveta savija unutra, stvarajući granicu ne materije, već smisla. Šta uopšte znači govoriti o ivici univerzuma? Mnogi fizičari i kosmolozi bi tvrdili da univerzum po svojoj prirodi nema ivicu. Zamislimo mesto gde se vreme ponaša drugačije, gde otkucavanje naših satova jednostavno prestaje. Brojanje trenutaka, sled uzroka i posljedice, potpuni zastoj. Ovo je tačka koju možemo nazvati mestom gde se vreme završava. Možemo je vizualizovati kao zid, ali to nije običan zid. To je granica gde se osnovna pravila naše stvarnosti mogu promeniti. Da bismo shvatili ovu ideju, moramo razmisliti šta je vreme. U najjednostavnijem obliku, vreme je naša mera promene. Govori nam kada se stvari dešavaju, od rođenja zvezda do svetlosti koja nas stiže milijardama godina kasnije. Prostor i vreme su jedno tkivo. Savijete prostor, savija se i vreme. Zamislite da stojite na ogromnoj obali, gledajući u horizont. More izgleda ravno, ali znamo da je svet zakrivljen. Ako idete dovoljno daleko, vratite se tamo odakle ste krenuli. Strela vremena nam daje osjećaj reda. Povezana je sa entropijom, sklonošću sistema ka neuređenosti. Einstein je pokazao, vreme je relativno. Može se ubrzati ili usporiti, zavisno od brzine i gravitacije. Sat putnika kuca drugačije nego sat onoga ko ostaje. Vreme sporije teče blizu masivnih objekata. Dakle, vreme nije apsolutna pozadina. To je dinamičan deo kosmosa. Ako je imalo početak, pitanje šta je bilo pre gubi smisao na samom pragu. Zamislite da doplovite do ogromnog vodopada. Šta je iza vodopada? Prestaje li reka? Pada li u drugu reku? Pretvara li se u paru? Ovo su pitanja o ivici vremena. Mesto gde naše putovanje kroz trenutke može dostići svoju krajnju destinaciju. Svetlost bi mogla da stane. Kretanje bi se ponašalo nepredvidivo. Vreme bi moglo teći unazad ili prestati da postoji u potpunosti. Prva hipoteza. Iza ivice vremena nema apsolutno ničega. Ne postoji vakuum sa fluktuacijama, već prava, filozofska ništavnost. Ne prestaju samo materija i energija, već i sami koncepti prostora i vremena. Stanje nepostojanja. Potpuni prekid pravila naše stvarnosti. Zamislite to kao kraj trake. Posle posljednjeg kadra nema više priče. Univerzum kao konačna priča, početak, sredina, definitivan kraj. Ako je papir naš kosmos, ova hipoteza kaže, iza ivice nema više papira. Za dvodimenzionalno biće ivica je mesto gde svet prestaje. Za nas na ivici vremena medijum postojanja bi se rastvorio. Ali čak i vakuum ima energiju i fluktuacije. Možda pravo ništavilo ne može postojati. Druga ideja. Iza ivice vremena leži sve ostalo. Naš kosmos kao jedan mehur u ogromnoj peni. Ivica nije zid, već vrata u oblast sa drugačijim konstantama. Možda se naši zakoni tamo ne primenjuju. Naš univerzum je knjiga. Kraj vremena je posljednja stranica. Biblioteka ostaje. Večna inflacija rađa univerzume, svaki sa sopstvenim pravilima. Kosmička obala gde se talasi dva prostor vremena susreću. Ivica vremena, iz zastrašujuće tačke u zadivljujuću kapiju. Treća hipoteza. Ivica vremena nije mesto. To je iluzija našeg ugla gledanja. Vreme i prostor možda su emergentna svojstva, kao vlažnost vode. Ivica bi bila mesto gde se opis raspada, ne stvarnost. Kao lik u igri, za njega zid je krajnja granica, za nas je to samo kod. Možda se 3D svet projektuje sa 2D granice. Na samom ekranu stvarnost je bez vremena, carstvo čiste informacije. Iza ivice ne stoji prostor. Prelazimo iz projekcije u izvorni kod. Kraj vremena bi bio transformacija razumijevanja, ne prestanak sveta. Iako je ivica vremena teorijska, univerzum nudi laboratorije koje pomeraju razumevanje. Crne rupe. Njihovi horizonti su jednosmerna vrata prostor vremena. Za spoljnog posmatrača vreme na horizontu teče sve sporije. Za onog ko pada, vreme ide napred, ali budućnost vodi ka singularnosti. Postoji granica vidljivog. Iza nje svetlost nas nikada neće stići. Kosmološki horizont je granica našeg znanja. U tragovima pozadinskog zračenja tražimo šapat epoha i sudara. Distribucije, ubrzano širenje, talas i prostor vremena, mogući tragovi ivica. Veliko ništa. Vrata multiverzuma. Velika iluzija. Mi smo moreplovci nepoznatog, mape, kompas nauke i beskrajan horizont pred nama. I tako ponovo se nalazim na ivici. Ne da dam konačan odgovor, već da podelim osjećaj beskraja. To je osjećaj koji smiruje um i fokusira dušu.
Podsjeća nas da smo mali, ali važan deo velike, razvijajuće priče. Svako šta ako otvara nova vrata u umu. Dok gledamo u zamišljene zidove, crvotočine i zakrivljenu svetlost, dozvolimo sebi mir. Treba da tražimo. I treba da se čudimo. Granice univerzuma ne bi trebalo da nas plaše. Trebalo bi da nas pozivaju. Kada svetlost poznatog izbledi, nove ideje zasijaju. Univerzum nam ne daje odgovore besplatno. Daje nam potragu. Daje nam matematiku, fiziku i maštu da krenemo na put. Ivica vremena nije kraj, to je početak čistog potencijala. Zamislite galaksije kako blistaju u dubini. Zamislite svetlost kako se savija oko nevidljivih krivina prostor vremena. Zamislite prolaze koji možda povezuju našu stvarnost sa drugom. U ovim slikama vi ste beskrajno mali. A ipak, čin gledanja i pitanja jedna je od najmoćnijih sila u univerzumu. To je svest koja pokušava da razume samu sebe. Nastavite da postavljate pitanja, jer univerzum ima mnogo vrata koja tek treba da se otvore.